कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी কি হবা আছে দোস্ত দোস্ত তুই তাকে বাপে হবা না জবি दिया गल्ला তুই আর পয়সা তো পয়সা লাগে লেলা পয়সা কিমান লাগবো তো পয়সা लाके दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के। रखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बन। लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर देखो दो नहीं। ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
আজি যদি দোস্ত আছিলে কি বহুত তোৰতো দামী হৈ গ'ল দেখোন এতিয়া আমাৰ ধনী হৈ গৈছিলোঁ এতিয়া ডাঙৰ বিল্ডিং বনাব ধৰিছে সি মোৰ লগত এনে ক'লা অঁ ডাইক মানলি হাই ফ্ৰেন্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰক বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল চাই তলত কমেণ্টত ক'ব আৰু আমাৰ এটা ফেচবুকত একাউণ্ট আছে JMBD মটিভেশ্যন বুলি তাত যাই আপুনি এতে স্ক্ৰীনত দি দিম তাত যাওক আপুনি তাতে যাই যিকোনো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে হয় হয় আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' হ'লে বেল আইকনটো টিপিব নকৰিব দেই কাৰণ তাত আপুনি যি নতুন ভিডিঅ' দিব আমি তাতে নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব বাই বাই টাটা